जब कोई बंदा बंदी मेरी तरफ आता है, शिकस्त दिल आता है, टूटा हुआ दिल आता है, जब वो घबरा कर चारी तरफ मायूसी का समंदर दिखता है, आसमान उस पर टूट सा नजर आता है, जमीन उस पर तंग हो जाता है, चारी तरफ के दरवाजे जब उस पर बंद हो जाता है, मेरी दरवाजा कभी बंद नहीं होता, सबाई जखन दरजा बंद करे आमार दरजा तखनो खोला। আমি দরজা বন্ধ করতে জানি না মুসা, আমি মাওলা বড় দয়ার মাওলা, আমি মাওলা বড় মায়ার মাওলা। হে নবী মুসা, তুমি আরো জানিয়ে রাখো, ও তো তঙ্গি দেলওয়ালা ছিল, ছোট দেলওয়ালা, শুধু নিজের জন্যই ক্ষমা চাইছে। और क्षमा चावार पद्धतिटा आमार काछे एत भालो लागছে, और काकुति मिनति और कान्नाकाटी और रोनाजारी आमी माওলার আরশটারে এমন ভাবে গরম বানাইয়া ফেলাইছে, ওই মুহূর্তে যদি একবারও বলতো আল্লাহ দুনিয়ার সব